assalamu aleykum on jarama ay ko onon kala jentiɓe hannde radio meɗen on ka kiikire ɗo radio fréquence gandal on kala kawnirɗo e adnallah on mi landike on son heeri e jaam mi wi on kadi tooli tahirde meɗen hanndere nden ɗum anndi e alkamsaji ɗiɗi ɓe en fottay ɗo kadi waɗen yewtere e ɗi taarika leydi meɗen ndi taarika mo annduɗen en beltora taarika soñjuɗo en kono en gari en heɗiti en yewti en anndi ko feƴƴi kon haray en ɓurtay moƴƴinde heɓilaade moƴƴina ko fewndi kon haa eɓɓen kadi heɓen eɓɓooje e fii koni arde kon ko ɗum waɗi so tawi woni fottugol ngol ɗo eɗo ɓeeɗondiren haray ko ɓuri e moƴƴude e muɗum jooni haray no woowiri noon hannde yewtere nden kadi ko fii mawɓe meɗen ardiɓe ɓen no wiyee commandant Diallo mi alaa naatude e yewtere e tarjama on ɓayti haray wowɓe ɓen waɗande yewtere nden ɓe waɗanayi en nde jooni so ko ɗum Allah muyi ɓe simanto en fii maɓɓe moƴƴa haray tigi tigi on no woowiri noon si tawii woni haray monsieur Basir Diallo monsieur Basir Ba waɗa ƴeɓɓe jalloɓen weltode e falco wonde haray tigi tigi on so waɗanii en yewtere nden en tunnayi haala tan ɓe ka commission centrale pottal fii ɓantal Fouta Diallo ɓen ɗon si gaynii ɓeyritude haray en hewtinayi kadi yewtere nden ɗum ko panel radio meɗen fréquence gandal on ɓen ɗon kadi si gaynii haray noon nattanen noon yewtere nden e mbatu ngun haray marɗo ko ɓeydita ma marɗo ko lanndo yewtere men nde hannde ko e pular on haray ko saɗi ko tooli jooni si tawii woni haray e monsieur Bachir Ba si tawii woni haray ɗum heɗii jooni men watti yewtere nden e karamoɗo haray salliala Mouhamadou on jarama ceerno Abdourahmane haray mi tawti on salmingol kala mam musidɓe men e weldiɓe pottal fiɓantal e fréquence gandal e musidɓe men ka woɓɓe woni adna o en toriki jang tawɓe haray ko toolimaɓe ka yewtere men ɗo hannde en jarniɓe fota no hollirɗon noon hannde e yewta fi commandant ceerno Ibrahima Diallo ɓen haray yimɓe boy nani no wole fi commandant ceerno no ŋune fi maɓɓe kono ko seeɗa ɓe falti ha honto ɓe wonno yimɓe aaden kelduɗo ɓayru ko hasi konko yewteten ɗo kon ko yewteten ko fi nanngaɓe wara ma tawnoɓe bonnugol ngol Allah waɗi ɓeɗo ɓe immino ɓe darti secteur e moƴƴa kamɓe tawano kamɓe David Suma tawano organise gol débarquement 22 novembre ka secteur e lamitori ɗon nde o muuli fayda kala man marɓen yimɓe kelduɓe kam meɗen kamɓe tawano e muɗum no andirɗen noon ɓayru Allah waɗi kuwo marsali secteur naati aybingol ɓe ha joni musidɓe men buyi e guinéen ɓe buyi no luttidi ka hoore muɗum eɗen tooke innaɓe koɓe mercenaire ko janfiɓe ko yeeyuɓe hoore muɗum ka portoɓe fiitum faale no ittira révolution secteur on révolution no tampinira e no Afrique woni e yarde yeeso noon ɗen tooke no lutti yewtugol fi maɓɓe hannde no ko farli e mbayru emo hollay wondema musidɓe men immino darti fi kala hariɓe mara feere buyi awa en holla e nder yewtere nden kadi e ko secteur penale ko inni ɗon aduna fof no dari portoɓe fof no dari no yananimo ɗum noon ko fenande ɓar si tawi on kumo ɓe préparé no ɓe tawi satti ha sattita ko Portugal ɓe tawata ɓe wawi wallidirde satti ha satti ɓe tawa fi kala hiɓe reeni no hollirten ka yewtere ɗo nen wona préparation o wonde o ɓeyan faalaɓe haajitorde kono faale koɓe faalanano leydi men ndin ittugol kanaseji PDG Sékou Touré e musidɓe makko ɓen e hoore leydi ndin no ɓurno dolnude
so kala ɓe yii wondema portoɓe no faalaɓe haajitorde kamɓe kadi ɓe no gasa hara si feere heɓike wata taw ñande goo ɓe niisa ɓe inna ɓe ndaarali ha onden ɗon feere honno laatorta e nder yewtere ko rewte ko ɗum ɗon hanɗen tentinen wondema ko fenande ko Sékou Touré e propagande mum o wondema ko France États-Unis Allemagne fédérale Afrique du Sud Portugal fof mobilise yahanimo ɓen si immanino gooto e maɓɓe to si immanino wara koye sawbe o hisatano tawti kadi guinéɓe ɓe yetti ɗon ɓen ɓen ɓe haajitorɓe ari hiɓe yii ko guinéɓe ɓurɓe maɓɓe ko faalaɓe fino leydi ndin hettora ɓen yii wondema ballal haysi tawno ko ballal ngal yimɓe ɓen hana mantorde ɓe tawi ɓe inni ɓe ala moodi wedditade ha ɗum ɗo fuutoɓe mo puccu mum maayi no wawi ɗaɓɓitude hay ɓaawo baafal mbaɗa haade ande sori fino ɓe ittira ɗiwaɗaji e hoore meɗen ko ɗum si ɓe naati e nder on organisation ɓe créé front on ɓe gollidi e David Souma ari ko on ɗon hani wonde président kono tawi ɓe nantodirali moƴƴa hara si tawi en janggay on taarika ɗon ko ittugol tooke e penale ko waɗa e hoore musidɓe men ɓen imminoɓe darti seeɗa lutta e muɗum woɓɓe lutti e muɗum hollen kadi yimɓe kelduɓe no woodi ka opposition angisinoɓe haysi tawi ɓe hisata hiɓe faala no leydi men ndi yaara yeeso ɓayre ɓe ƴetti ɓe soori ka nder haqqille yimɓe ɓen wondema Guinée fof ko taafo ha hannde goɗɗo immanaki Sékou Touré immaniɓe ɓe fof ko wonduɓe porto yeeyuɓe hoore mum porto fino heeɓira kaalisi ko ɗum si hanen yewtude fi commandant Ceerno Ibrahima Diallo kamɓe e nder yewtere nde ɗum en ɓeydotira ɗon nde si yimɓe no mari ko halti so tawi kadi no woodi ko ɓeydte toon haray en ɓurtay tentinde fi maɓɓe kamɓe ɓe mari ɓiɓɓe boyi ɓiɗɗo maɓɓe no inne Bilkissa Diallo on ɗon ko France woni ko on ɗon ɓurɗen humpodirde on ɗon hiɗen famodiri makko timmini duuɓi imo windi livre e hoore on débarquement 22 novembre mo faalama woni fuɗɗitade waro hendike document ji goo ko ɓeydita e muɗum ha kaw winduno on livre on tuma garɗen humpodirɗen e makko hiɗen andidiri e makko on tuma landiɗen o si tawi ɗe wawi wadde émission e hoore ben makko addani en yewtereji boyi e hoore ben makko ɓaɗa ko journaliste o windi kadi livre e hoore on 22 novembre hakke ko anda wondema ko Sékou Touré wonno hoore e binde muɗum himo anduno ko o waɗay o jooɗi ɗon o fanki fii yo heɓu no o nangira kala mo mo faara no waɗiri noon o wara kala mo faara hara goɗɗo wawatamo landitade kamɓe commandant Ceerno Ibrahima Diallo ko militaire allo wadde am mute ko militaire ɓe ko armée française on ɓe gollani ha ɓe wayi retraite ha no ɓe feƴƴiniri noon ko ɓiɓɓe maɓɓe ko Alpha Ibrahima Diallo innete yimoɓe no inne Fatoumata Binta Diallo ko Sempeteng takko Labé hakkude Fayda Labé e Pita woni kam maɓɓe ko ɗon ɓe jibina e 1922 29 décembre 1922 Sempeteng ɗon ɓe heeɓi har ɓe mari kotiraɓe boyi Saliou e miñiraɓe e jaajiraɓe bo wiyeteɗo Saliou Diang e Dieynabou e wiyeteɗo Hassatou ɓe marno kotiraɓe wiyeteɓe Mamadou Billo e ɓen ɗon feƴƴini ɓe fof maɓɓe ɓayru ɓe janɗi seeɗa hari ɓe maɓɓe no howodiri e portojo wonnoɗo Mamou wiyeteɗo Louis Bokillon ɓayru ɓe maɓɓe feƴƴini yuma maɓɓe ari koɓe suka yuma ɓe ƴetti halfini on gorejo ɓe maɓɓe ko on ɗon koka on ɗon ɓe woni ɓe janggi haaɓe no ɓe heeɓiri sewre ɗon on tuma allo Elay Sankara no wawi wadde ɓe ɗo ammitu on ɓe wolde ko ɓen portoɓe ɓe wonduno Mamum on to si ɓe jangga si fendo si année scolaire o ɓe yiltito ka hoɗo maɓɓe ɓe wonda e musidɓe yuma maɓɓe ha no ɓe janɗiri noon ɓe reesi suddiɓe ɗiɗo goɗɗo on feƴƴini wiyeteɗo Binta Balde on ɗon feƴƴini 1965 on to ɓe tiggi wiyeteɗo Marliatou Diallo ɓe mari ɓiɓɓe nayo wiyeteɗo Lamarana
Aissatou Mamadou Dillo e Belkissa kanko woni tolajon ko on ɗon jibina 1975 ko on ɗon woni journaliste ko on ɗon ɓurɗen humpodirde jonni en sifaji e hoore ben makko ko ɗin ɗen wonɗen yewtude fimum ɗo hannde no hollirɗen noon ɓaarɓe woni ka on portojo ɓe janggi haa ɓe heeɓi CEP on 1937 mamum on tuma kadi no ɓe janɗiri noon ɓe naati ka l'armée ɗum kadi ɓayri 42 hewti ɓe ƴetta ɓe naada ka l'armée forcé ɓarɗen andi fewno ko guerre on waɗi Europe ɓe yahanno africain ɓe ƴettiɓe ɓe naadiri forcé ka armée ɗum noon ko 1942 ɓe naati kono hari ɓe naati noon ka armée ɓe naɓa ka armée kono hari ɓe waɗi formation militaire ɓe waɗa formation rapide élève de caporaux on to ɓe waɗi brevet supérieur de commandant de groupe de combat et puis on to ɓe waɗi brevet ɓe heeɓi woni chef de section ka armée française no hollirɗen noon 1942 ɓe recruta ɓaade hari ɓe landata ko colonisaɓe on tuma ɓe naada ka armée fi yahugol waɗa guerre on Europe 1942 ɓe naɓa ɓe wonoyi Sénégal ɓe woni Guinguinéo on to ɓe naɓa ka camp militaire Ouakam 1946 ɓe naɓa ka 3e régiment travailleur sénégalais ɓe wonnoɓe Tunis ko ɗon ɓe heeɓi grade sergent chef titre exceptionnel ɓaade hari ɓe holli wondema ko aden kelduɗo 1951 on to ɓe naɓa ka direction des troupes coloniales ɓe waɗa ka centre d' études africaine et asiatique e caserne wiyete Loursine Takko Paris ɓe wonama ɗon de moniteur de langare ɗum ɓe jannayi fi ɗenɗe ɗen on to ɓe woni chef comptable on to ɓe itta ɗon ɓe naɓa Indochine ɓe gandi hari portoɓe no pirdude fi joɓegol colonie ji maɓɓe ɗin terrain Vietnam hari on tuma ko Indochine ɓe innata nden on banggue ɗon fof ɓe woni deuxiéme secrétaire de l'état major chef de corps on to ɓe heeɓi grade ɓe woni grade adjudant à titre exceptionnel ɗum ɗon kadi haray fof ko ɓe innanta à titre exceptionnel ko fi hollugol on tigi no holli wondema no gorɗi ko ɗum si ɓe nomimo ka grade na habbagol tun ha si o ancienneté o heeɓi on tuma ɓe namoma on grade ɗon 1956 ɓe itta ɗon ɓe naɓa Alger 3e bataillon e 24e régiment infanterie coloniale on ɗon kadi ɓe tawa ka guerre Algérie kono haray ko ɓuri konko kamɓe officier supérieur ɓe wallitoto on tuma 1957 ɓe waɗa adjudant chef ɓayri ɗum ɗon Guinée ɓay inni fuɗɗike hettade on tuma ɓe yiltiti Guinée 1957 ɓe naɓa Kindia ka brigade d'automobile ka brigade ka brigade Kindia ɓe woni ɗon de officier supérieur adjoint de la compagnie du chef de bataillon on to ɓe nooma ɗon de ɓar Guinée hetti ado Guinée hettude indépendance janvier 58 ɓe nooma sous-lieutenant de l'armée active ado Guinée hettude indépendance kadi ɓe ƴetti ɓe naɓa Mali ɓe nooma commandant du premier peloton fi jannugol l'école ɓe kaporoɓe wonnoɓe kamɓe jannguno ɗon de kamɓe fewde koɓe wonno cukalum on tuma kadi ɓe continue noon de ɓe woni Mali ɗon ɓe waɗi hakkude ɗon e Guinée ɓe woni hakkude Mali e Guinée e Algérie ɓe choisi ɓe indi kamɓe ɓe ala hotude Guinée ɓe lutta ka armée française ɓar ɓe yii kamɓe secteur ɓe ala nantodirde on tuma ɓe naɓa Algérie kadi ɓe yiltintina Algérie 1960 et 1962 ɓe naɓa ka régiment inter armée outre-mer Sénégal ɗum kadi ɓe jokki armée française on woniri noon ɓe nooma capitaine commandant de la compagnie on to ɓe nooma capitaine général 29 juin 1964 no hollirɗen noon ɓaari ɓe yii Guinée fuɗɗiki indépendance ɓe yii wondema kamɓe secteur ɓe ala nantodirde ɓe yiltiti ɓe continue armée française o kono hattano ɓe yahayno Guinée ko ɓeygu maɓɓe goo hari ko toon woni on ɗon ñande goo nawnoy ɓe ari ɓe landi permission fiyo secteur walluɓe ɓe yalta o sali ha on ɗon feƴƴini ɗum fof no tawa ko waddi ɓe e tawti bonki ko secteur rondi kon waddude ɓe secteur ko ɓaari noon ɓe yiltitike ɓe woni ka armée française ɓe yii no Guinée woni e bonirde noon on tuma ɓe yiitidi e Guinéen ɓe dogunoɓe Buy e nder ɓen no tawa David Souma no gasa ñande gon heɓa feere yewtugol fi makko onno kamɓe fof e secteur moƴƴinno RDA o hari ɓe tawa kanko woni premier secrétaire général RDA kono kanko secteur ɓarɓe haaɓi o gueri ha o laawike
o yahoy France on taɓe créé front de libération national de la Guinée mo winatno front o a secteur no andi haray manitiɓe no andi wondema ko on front ɓe yennayno ñande o ñande ka radio Allah waɗi kadi ɓayru secteur o immike o fuɗɗi ka aybinde weldinoɓe wallitinoɓe on ofat boigné ɓenno kadi jonnuno front o émission ko ɓe watta ka radio maɓɓe fii dénoncegol régime sectoriel o hari commandant ceerno en kamɓe e bari monjiru e yimɓe buhi ɓe tawano wajitugol kala manko waɗayno Guinée ko ɓe humpitino fi muɗum fi andingol aduna o ha honto jaggu secteur ndin tampinno jamala Guinée o kono ɓayru kamɓe David Suma on to ɓe yiyoyi wondema régime sectoriel ko complot feƴƴa complot lutta e complot wara yimɓe wajita yimɓe tampina salo jatta hippo jawle yimɓe wara yimɓe noon e hoore mere ɓe inni joni kamɓe kadi ɓe préparé branche militaire kamɓe David Souma en ɓe ɗaɓɓa ballal fino ɓe ittira Sékou Touré koye nder ɗum front on tuma waɗi branche militaire mum on ɓe ɗaɓɓi ballal cenɗe ɗen fof ɓe heɓali ha ɓe andoyi on dima portugais ɓen no faala yahande prisonnier ɓe maɓɓe ko PAIGC nanguno ko ɓenni awa joni ɓe yehi kamɓe commandant ceerno ko kanko tawno yawgol recruta guinéenɓe ɓe Sénégal e kala manka musidɓe men wonno guinéenɓe wona fulɓe toon ɓe naadi ɓe heeɓi yimɓe ko yonata waɗa temeɗɗe ɗiɗi kono kanko himo sogiti wondema si maɓe heeɓa yimɓe wulure hara woɓɓe goo no habbi si woɓɓe goo yeehi ɓen noon yiltiki maɓe tampinama woɓɓe goo hara no heebili kono ronkinantodirde e portugais ɓen ɓar portugais ɓen ko falano ko heɓugol tun guinéenɓe koɓe lamitora fi yahangol secteur hara si tawi goɗɗum pekiti ɓenna ko guinéenɓe yani secteur et puis ɓe anduno kadi ɓe wolnali secteur kadi wondema secteur no andi ɓe aray ɓe ara haade service secret américain ɓen e soviétique ɓen fof hollitima wondema kuno préparede mo janggi livre no ɓe préparé noon hari fof faaminoɓe andunoɓe e lignoɓe ɓen e service secret ji ɗen ɓe andi ko onno préparede ɓayri portugais ɓen ɓe yeehi ɓe naɓi batoji maɓɓe ɗin ɓe ari ha ka port Guinée ɓe daari ko honno port o woniri ɗum ɗon fof wonirtani hara service secret ji goo andale soviétique ɓen no mari base secrète Conakry ko ɓen hollitino secteur kono secteur inni wondema haray o heeɓi ɗon ɗe moodi kaw immitora ɓar hari mo andi régime on ko yanɗo yimɓe ɓen no tampi kono miijatano e nder ko min komi taski kon ɗum ɗon haray ko anduɓe taari kon miijatano guinéenɓe no tawano faalaɓe mo yahande guinéenɓe mbarɓe ɓe naatiji e portugais ɓen hari koɓe wono temeɗɗe ɗiɗo commandant ceerno o holliti o inni yoɓe ɗaɓɓo yimɓe goo kadi haysi ɓe heñaki yoɓe wakkilo ɓe ɗaɓɓa hayko yimɓe wulure ɓe forma ɓe bien ɓe heɓa information ji kelɗuɗi ɗum ɗon mo waɗi rapport on rapport o winduma balɗe tati fenno ko coup on feƴƴi o holli wondema si tawno ɓe préparé no moƴƴa arayno coup on hay hunde watano ɓe ronkude ɓe foola o noddi ko David Souma o wolanimo kanko Spinola ɗen andi ko on ɗo wonno gouverneur portugais o yettiɓe o inni coup mon on wona bien préparé acce yiltotoɗen moƴƴintinoɗen coup o moƴƴa ɗaɓɓe yimɓe entraîné ɓe heeɓen information ji on tuma Spinola inni mo si o huulu o inni kanko o hulata ko militaire ji o hulata si tawi ordre jonnama o yimmoto waɗa kono noon no haani ka o woola wondema si o yii coup préparation opération mo prépara ka moƴƴa o expliquera yimɓe ɓen ko ɗon ɓe seedi Spinola inni tummaɓe yaha ɗum noon no holli Spinola ko aninno ɗum ko hettugol prisonnier ɓe wonnoɓe toon ɓen ɓaɗa hari o essayi moyen ji ɗi fop fino ɓen prisonnier ɓe hettora o kayi o immini soviétique ɓe yahu ɓe yetto Cabral yo Cabral accitu ɓen prisonnier ɓe Cabral inni ko ɓeɗo tomi jogui moyen de pression fii no ɓe heɗorala simi acciti ɓeɗo haray ko fuɗɗita golle ba Cabral inni accitataɓe sectorel haɗali o arrange ɗon o ƴetti ɓen prisonnier ɓe haɗa ɓe Mamo o addi ɓe Conakry Cabral ala Guinée o ƴetti ɓe o yeeni ɗum portugais ɓe fino ɓen arira o heɓano nangira guinéenɓe ɓen kono faamu ɗum ɗon moƴƴano awa kadi commandant ceerno no holli piiji boyi kadi wonɗi ɗi handuɗen manitade moƴƴa o holli wondema si tawno hiɓe mbarno yimɓe ka nder toon ɗe
wawɗo ɓe jaɓɓade hollaɓe information hollaɓe honto radio o woni hollaɓe secteur e ka wonno suuɗade feere ala ɓe foolayno ɗum ɗon fof ko andintingol au coup 22 novembre wonɗo sabu Guinéen ɓe kelduɓe fof muñƴa wajita ƴetta wenga ɓe noddi jama yo ar ama ko Sékou Touré e portugais ɓe monti on complot ɓe ƴetti Guinéen ɓe mono commandant Ceerno ɓe haajitori ɓe ɓe waɗi ɓe kaɓe lamitora ɓen ɗon si kala inniɓe wondema coup on wona préparé ɓe sali ɓe heɗade ɓe yeehi ɓayre ɓe aroyi ɓe hewti ɓe débarqui ɗum ɗon commandant Ceerno no expliqué bien o ƴetti o gouvernement o ƴetti opération kanko prépargol yimɓe ɓen fof ɓar ɓe hewti ɗum ɗon kadi Petit Bari expliquani en expliqué ɗum de laaɓi boyi hari ɓe wawata communiquude e bateau ji wonnoɗi habbinoɗe ɓe ka gaɗa ɓe ka maayo en holli wondema ɓe sooduno tooke wakkiji e libanejo tawi ɗin ala marsude ɓe ari kadi ɓe libéri prisonnier ɓen ɓe andali secteur e nanngama kaɓe yiltitono ɗon ɗe ɓe tawi portugais ɓe fuɗɗiki kañum ƴettude hoota ko ɗon kanko ƴetti kanko e pirogue kanko commandant Ceerno harile ɓe ari ɓe jaaɓi Kambois ɓe jaaɓi kan Samori on ko kanko dirige no on opération jaɓugol kan Samori on kono ɓar coordination hari ala ɓe a wawali jaɓude radio o ɓe wawali bloqueude ɓe kan Alpha Yaya ko noon si waɗi ha coup on foiri on to ƴetti pirogue o yiltiti o tawte portugais ɓen haari ɓe batuji maɓɓe ɗi fuɗɗiti yawde o holli wondema nomi yewtiri noon yimɓe ala préparation militaire waɗaka information kelɗuɗo heɓaki coordination waɗaka moƴƴa matériel koɓe joguino ko wona matériel kelɗuɗo e tawi kadi portugais ɓen tigi tigi on ko falanno ko janfagol ɓe ko ɗum si waɗi on kuuɗon boni himo windi ɗo ɗe ka rapport ko waɗi 25 novembre ɗum ko balɗe tati ɓaara Allah waɗi o hiisi o hettoyi terrain Guinée Bissau on to e Sénégal o holli ko harayno coup on no wawno marsude kono ko o holli kala man Sékou Touré e propagande muɗum ko wolata kamɓe jippinoɓe arɓe ɗon ɓen hay goto ɓe yaali dartinoɓe ɓe innagol no dandude régime Sékou Touré o ko régime on ko hoore fenade woni hoore penale woni hay goto yiɗamo ɓe yaali hay goto faalaɗo mawide fi Sékou Touré o inni yeeso hande ɗum ɗon koyo mandite ɓaɗa hari mo andi wonde mo felliti wonde mo ñandegoɓe heɓay kadi feere fi yahangol Sékou Touré ko ɗum o windi kono o inni opération sugu ɗum opération iwɗi e jananiri koko hana préparanede moƴƴa awa coordination kelɗuɗo waɗa ɓe heɓa yimɓe toon haran wawi ɓe jaɓɓade no andi leydi ndi jooɗora sina ɗum wonta e nambara no woniri kuumo ɓe opéri on wontiri nambara aray ko landi si tawi yeeso hande ɗum watte na yimɓe temɓe ɗiɗo fayda koɓe joguino ko yimɓe ko ɓuuri ɗum nde laabi 5 ma nde laabi 10 ko yimɓe wulure ha hewte yimɓe guluji ɗiɗi ko ɓen ɗon hana naɓede préparé Sékou Touré en ɗum ɗon wawata hisude ɓar régime makko ɓe yii no ɓe yiri noon hay e hunde jaggaɓe ko woni tun ko kulol e angal yimɓe dariɓe à l' intérieur toon ɗe ko jaɓɓoɓe ma itta régime on ko ɗum ɗon o holli kanko commandant Ceerno ɓayru ko on faari o yiltiti o no hollirɗen noon portugais ɓe ƴettimo o yiltiti Sénégal ɓe nangunomo e Sénégal ko on tuma gouvernement français on interveni ɓaari o inni ko officier français ɓe geeri ha ɓe libéro ko avion spécial ƴettunomo natti France ɓaari o hewtoyi ka fewde ko piiro ngo waɗanno ɓe fellunomo ka junngo kono harna ko tiiɗi ɓaari o hewtoyi Sékou Touré naati e wajitugol mo condamné mo à mort naɓi wono nde laabi 4 ɓe naɓi yimɓe ko empoisonné mo ma fellamo français kono Allah waɗi o hiisi e hoore ɗum ɗo on tuma ɓayru hari noon mo continuer de activité politique ɓe créé parti wiyeteɗo kamɓe David Somaï wiyeteɗo Front de libération de la Guinée kono ɓe wawali nantodirde e jeune opposition ɓen ɗum ɗon haari kono Siraj Diallo mbaɗa ɓe hecciɓe ko towi mouvement ji boyi waɗi ɗon ɗe on tuma ɓaaro yiltitike France front on tawi bonni kanko e David Somaï ɓe ala nantodirde on tuma o créé parti wiyeteɗo UPG Union populaire de Guinée ɗum ko 1976 ɗum kadi ko ɓayru ɗum noon hay mi nani fi mum ko ɓayru o nani secteur kono no wajitti fulɓe on to ɓe mobilisé ɓe indi ko matum o iwa ɓe mobilisé ɗon ɓe ɗaɓɓi ballal kono Allah waɗi ɓe heɓali ballal kelɗugal ha no secteur e mayri no bar secteur e maayi on tuma o
o inni activité politique ɗi joni ɓe suspenda haɓe ndaara ko honno gouvernement jawɗo woni e wadde o créé association amitié franco-guinéenne donc adi har ko fi wallitagol yimɓe fi wallitagol no rapport ji hakkude Guinée e nouveau régime wonɗo ko régime Lansana Conté on moƴƴira ɓe nantodira France ɓurta wallitade Guinée ɓarno wona woni ko kamɓe e nder portoɓe ɓe ɓuuri andude leydi ndi awa kippifi ɗum noon kadi o awa kadi ɓayru on parti koɓe créino kadi o wallitino moƴƴa kala man famille yimɓe waranoɓe ma barminannoɓe fewde koɓe yeehi 1970 koɓe jippi Conakry ɓe wallitino ɓen ɗon ɓe naɓanaɓe koɓe kasdira ɓe walliti honno barmuɓe ɓen no ñawdire feƴƴimɓe ɓen musidɓe maɓɓe ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen no heɓira no kasdira ko noon o woniri noon o yiltiti ɓaaro o acciti politique o naati ko fi vie associative fi wallitagol Guinée ɓe waɗa o naɓa piiji boy Guinée wano lekkele fi wallitagol yimɓe ɓen ha 1990 o feƴƴini ɓaara hari mo jogii cancer ko noon o feƴƴiniri kono e lintay ɗo seeɗa fi tentinalngol yimɓe ɓen ko aaden keldunoɗo o heeɓi médaille militaire ji ko ɗuuɗi heeɓi médaille coloniale de l'extrême orient médaille commémorative Indochine médaille de la valeur militaire croix de combattant chevalier de l'étoile noire croix de l'ordre du mérite chevalier de la légion d'honneur ɗin ɗo fof commandant Ceerno o heeɓi haari porte français ɓe no teddinimo moƴƴa ɓaari ɓe anndi ko aaden nunɗuɗo falananoɗo leydi men ndin ko kelɗi kono Allah waɗi no taari kam yarata noon ɓe heɓaali kutu ɓe heɓaali feere tigi tigi no ɓe yanirano Sékou Touré janngugol fi maɓɓe no haani annditen fi kala kamɓe on yirde maɓɓe e musidɓe maɓɓe fof naati armée française ɓe gollidi e porte français ɓe wallitaaki ɓe fi ittugol Sékou Touré koyen anditu wondema impenale ko Sékou Touré soori wondema français no itti yimɓe ko idamo yimɓe e militaire ɓe guinéen ɓe golliduɓe e français duuɓi mum gurdam mum ɗam fof ɓe wallitaaki ɓe tawi ma ɓe yiltoɓe yaha Portugal ɓe wollida e portugais ɓen fii yoɓe heɓu no ɓe ittira Sékou Touré fenande arandere nde koyen anditu kadi goɗɗo moyen anditu puissance ji ɗin ɓe walli régime aussi intérêt maɓɓe no e muɗum min mi yeddira ɗo de yimɓe min ɓe haysi tawno dadis hara num wona aaden kangaɗo ɓe ittatano mo ɗon ɓe wallatano ko goɗɗo ittamo ɓe wawno jooɗade ɗon ɓe lamitora ha ɓe multiramo doyi ɓe jeejamo koyen anditi ɗum ɗon ko farli en ko enen hani immade ko si yimɓe ɓen innike ɓe tawi régime wonɗo ɗon on fuɗɗike dimbade ma o seɓitike yanugol si ɓe wallito donc leydi kala koyo anditi ɗum ɗon wata yimɓe ɓen jooɗo tun inna ko kaari itti kaari ma ko kaari waɗi kaari komo kala leydi kala ko yimɓe ɓen immoto jippirana hoore muɗum si tawi ɓe wallitotoma hara déjà a fertike laawol ma ngol a woɗɗini ko falɗa yaade ɗon ko ɗon ɓe jokkitotoma ɓe wallitoma ɓara ɓe anndi a holli ko a aaden faalaɗo yahude koyen anditi ɗum ɗon moƴƴa kala man ko taarika ɓarɓe feni ɓe soori e haqqille yimɓe ɓen tooke hulɓiniɗe wondema en hettiki o si porte wallitike en wondema kamɓe Sékou Touré e famille makko ɓe dartike porto ɓe fooliɓe porto immanaki ɓe siɓe immani ko ɓe ko ñallal ɓe hisatano haɗa ko anditi ɗum ɗon moƴƴa fi kala musidɓe men yeehi gollidi armée militaire française on ko ma tawi ɓe yiltitoɓe wonda e Portugal fii no ɓe heɓira no ɓe heerano Sékou Touré ɗum ɗon kadi Allah waɗi Portugal ko aninno ɗum ko hettugol prisonnier ɓe maɓɓe ɓe wona fino Guinée hettora hay leydi wotiri wata wallude leydi ndi hetto sina hara yimɓe ɓen immi hiɓe wawi ɓe wallitade kono ɓe wawata ɓe wallude wona gotum wallitagol ko siya immanike a daditike yimɓe andi faɗa neɓata foola ma a holli hiɗa rangana hiɗa rangani ko falɗa kon ma a holli wondema moodi a wata hissude hiɓe wawma dandude ɗon de kono ko ma immoɗen si tawi koye leydi men ndi change so tawi koyen ittu tallallake Sékou Touré ka meɗen ɗum ɗum mo kala e sowri haqqille muɗum wata en jooɗo lamitore goɗɗo en waɗi ɗum hara en faayi
haray joni mi daroto ɗo de fi yottugol fi commandant Ceerno aden kelduɗo aden mo torandiɗen Allah yo marumo ka marga makko ha ñande yawmal qiyamati en toriki yo Allah hibbu yarla e makko e hoore makko mawnina famille makko on fof en torikimo yoɓe wonu tala lakki golle koɓe waɗi kon yo wonan en dambugal ka janggen fi yo yaltu o nambara ko sectouré e musidɓe makko ɓe naadi leydi men ndin e muɗum wassalam. On jarama monsieur Ba on jarama moƴƴano wallahi yewtere nden feewi joni haray no wowiri noon en hewtino yewtere nden feƴƴinanen ka panel commission centrale joni haray monsieur Diallo lamin kay hiɗon heeɗi joni haray meɗen heeɗi hono kadi alo nam meɗen heeɗi o nandala ok d'accord jarama Bachir fotta si présentation am so mbaɗi ono kadi introduction hara mi salmini ɗon kadi panel commission central on Ceerno Ibrahima hala komi salmini kadi panel fréquence gandal on jarniɓe kadi kon toujours salmina kadi auditeur ɓen fof soni tigi tigi no Bachir holdiri noon yimɓe men ɓen ɓe jamfa ɓe utilise parti en haaliɗo ɗe ko wannoɗen émission o hoore 22 novembre en haaluno ɗo wondema setture no annduno e no arude ɓaati o itti prisonnier ɓe ɓe Mamou prisonnier ɓe portugais ɓe ɓaadiɓe Conakry un mois avant attaque on yo waɗu donc harimo anndi ɗulle ɓenɗon no arde par ce que o innatano o hudano ka ukkitade ɓaatina prisonnier ɓe makko ko prisonnier ɓe PAIGC o o duwano kaɓe ittude Mamou hara ɓeɓe PAIGC weltanaki innarmo yo waɗu ɗum wadda ɗo inneɓe adde Conakry itti ɗon kadi o ƴetti ɓe prisonnier ɓe o naɓɓiɓe ko hôpital donka ɓe portugais ɓen famno tigi tigi arande donc ɓen ɗo yaani ɓe woɓɓe maɓɓe ko hôpital donka ɗon honno ɓe nganndiri prisonnier ɓe no ko hôpital donka hôpital olle nakam militaire o gardaka ɗum ɗon no holli wondema sectouré hari ɓe humpitimo donc guinéen ɓe addi ɓen ɓaati ɓe jaɓaari conseil capitaine Ceerno yo ɓe accu hara ɓe mari yimɓe ɓuri ɗum harana yimɓe temeɗe yiɗo tun ɓe jaɓaari ɗum ɗon donc ɓe artum ɓe liɗi ɓe ɗon ɓe dirige mo kanko kan Samori a annduɗo noon kan Samori no anndi kan Samori na kan de combat na combattanɓe ɓe ngalaa ɗon ko fayda ko officier ɓe ɓuri ɗuɗde ɗon kan militaire on ko arme ji ɗin e ko piiji ɗin fof woni ɗon ɗum ɗon ko kan Alpha Yaya kono ɓe naɓiraari Guinéen ɓen ɗon ko portugais ɓe naɓi ɓelle jaɓaari combattude ɓen yeri randoyi donc ɓen ɗon no gasara ko haalananooɓe nayo ɓe ƴettu kan o aéroport on kadi ɓe naɓaari toon Guinéen ɓe aéroport on ƴettaaka bon radio on ƴettaaka palais présidentiel on ko sectouré hoɗi ɗon jemma on fof lumiére jino ɗon ɗon gooto yahaari ɗon ko Guinéen ɓen ɓe naɓi Kamboaro ɓen ɗonle ɓaatɓe hewtiɗon ɓe accituno prisonnier ɓe on ɓe ton ɓen fof jarduɓe wonnooɓe ko Kamboaro gooto ɓe waraari ɗon sina gooto tembe Sédio no hukkino e maɓɓe gotuɓen fof ɓe accituɓe ɓe ɓeyni yoɓe yiwgo kan ɓe désarmi ɓe militaire ɓe garduɓe wonnooɓe ko waɗɓe garɗasa ɓe yimɓe ɓe yoɓe yiwgo kan donc ɓe waraari ɗon gooto hay Diané Lansana mo ɓe nangi ɗon on ɓe waraano mo donc ɓen ɗon arano waɗugol masibo ko leydi ko Sékou Touré ɓe aranno Allah noon en anndutu ɓen aruɓe ɗon ko herooɓe men koyon toronoɓe Allah yo Allah yummoɓe yaafooɓe luttuɓe mum ɓe ɓaati ɓen ko arunoo ko ittugol Sékou Touré hoore men par ce que hari o tampini leydi ndi awa ɗum ɗon ko noon waɗi watti ɗon kadi e rapport RFI ɗo jangguede Bachir na dalilan ko wondema hoore makko David Souma en yawno yiido e portugais ɓen fiye ɓe walluɓe fi no ɓe naɓira expédition militaire Guinée ɓe ɓano ɓe combatira Sékou Touré
hari Jean-Marie Doré no tawa yon groupe donc Jean-Marie Doré hari certainement ko agent de secteur parce que so après o immino ton o artikine e yimɓe ɓelle kadi no inni ko kanko windi rapport inni jonni Guinée to wondema kaari contactama Guinée ɗo fi wallitagol attaque o wondema so ɓe liɓi se touré kaari hara naadete ko gouverneur ɓen ɗon contactama ɗulle hari ɗum ɗon na gonga ɗum ɗon fof no tawa wondema jam fasorino e mum kono no Bashir holliri noon so a waɗa e opération sifa ɗum yo wondu plan ma e exécution ma wota haaju goɗɗo utilisé hara ko plan on tigi exécution on tigi sikka ɗum humta e haaju ma so waɗata o koye a immano an tigi arɗo inni wallitotoma o wallitoma hoore stratégie ma o hoore plan de combat ma o donc attaque 22 novembre on ɗum tampini la Guinée fota ati portugais ɓen aɗi huutori guinéen ɓe comme couverture ko noon mi famiri dow mural ɓe utilise ɓe comme couverture si bonoyi no Bashir holliri noon si bonoyi yo inne awa ko guinéen ɓe ari ko leydi attaque leydi ndi na portugais ɓe molto yalta ɗum ko noon ɓe ettirno mural ɗum parce que le temps le plus difficile à prendre là-bas kam ɓurnoɗo sattude ƴettugol ngol taw ko yimɓe marno expérience ko kam PAIGC o en ɗon hari no mari ko combattanɓe ɓe mari expérience piiro ɓaatiɓe piiri de Guinée Bissau to ɗulle e arno saccage on kan ɗon complètement ƴetti prisonnier ɓe wonnoɓe toon ɓe fof fayda wari ɗon yimɓe bus inni ƴetti ƴawi ko batoji mum hooti aade goto maɓɓe portugais jo ma yaari ɗum ko coopération ɗo donc vraiment no fatti ɗum ko mo miijitike ko ɗon opération échoue toon par ce que min ari miɗo Conakry ñaññande ɓiɗo donka miɗo yino yimɓe no welti ñaññande ittugol secteur e ittama indi o ko quartier amen ɗo ni ha joni ɗo anndita o debbo wonnoɗo yaltude ino kella eno weltino ene ɓeytani en o enen koye 2 heures du matin men fini ɗon kuude kanonji ɗi ɓen fottoye ɗe garde ɓe no iwano seppa ko autoroute ɓe inni o mi inni chef mi inni qu'est ce qui se passe au camp là-bas kono ɗum feƴƴi ko kan ton o inni on nous a tous accéléré là-bas ɗo anndi ko noon ɓe haalirta eyni o ɓe uyiniɓe ton o traduise pular o kono ɓe jaɓi tipinkaji amen ɓe inni amen iwanɓe ton awa ko noon ɗum ɗon feƴƴiri ñaññande malchance jokki Guinée fota no wona hoɗori noon hari no gasa américain ɓen e ɗum a falanoka e secteur e it par ce que client jo maɓɓe andi ɗo andi rumeur ji bus no inni secteur e no gollande CIA e ɗulle ɓaati o nawni ton o nawni Guinée ɗon na ɗo Union soviétique ko yehi ñawdagol ko Amérique ɗo o doggi o wari ñawdagol ko junngo américain ɓen ɗo o maaki alors ɗum fof no anndino wondema haala mo huwondirno e maɓɓe par ce que ko tawi no ɓen ko enemiɓe makko no sikkinirno yimɓe ɓen noon o dogata no wara ɗoɗe ko feendo fokkiti maayigol o anndi ɗo nawni sérieusement o doga wara haa ko américain ɓen ɗo ñawdagol so hoolanooki ɓe nde on no Lansana Conté kañum hoolanooki français ɓen ko nawni kon fof nani mo yehi France ñawdagol na Suisse to yaayno awa donc vraiment hara hoodi capitaine Ceerno annditen o jaaraama foto eyi ɓen weltanimo ko essayi kon ɓaati o essayi ɓe to ittugol secteur e hoore men haysi laatanooki kono o essayi ɓaati o hollimo farano ittude ngu laamu sattunde men kanko e David Suma fof ara eɗen tori Allah yo Allah yummoɓe yaafooɓe wattita ɓe yaafaaɓe effort maɓɓe o donc ko ɗum ɗon mi ɗumanno tire leçon ji ɗum pour ten wakkilaade hannde kadi ɗum ɗo sawjaare ha jooni ɗen wondi ndi sattindi leydi ndi ko secteur e bonnindi kon ha jooni e ronkondi ɓattaade kanko ko taafu lontiɓe mo ɓen fof kadi waɗaari ko kelti ko leydi ɗon
o jooɗiiɗo ɗo hannde no sonja en ɗo no faala troisiéme mandat ala ko ɗum ɗon mi mari vraiment ko mi haala ɗo ala a jaaraama fota pasir recherche ɗin awa fréquence andal kadi on jaaraama fota disponibilité mon merci beaucoup jarama monsieur Diallo joni haray monsieur Diallo ceerno Ibrahima onon kadi meɗen faala yo ɓeyta en ɗo haray meɗen heeɗi yo on jarama monsieur Bari Bachir ba weltanama moƴƴa o wakkilare molanade ɗaɓɓitugol ɗum ɗo fof yiita yeeto en ko hen ɗum feƴƴi nden ñande vraiment ɗum ɗon no wondi e nafa fota aray kadi aray Bachir yo ɓurtu kañum kadi o sifano yimɓe ɓen fi livre mo jiwo commandant Ceerno Ibrahima windi on jiwo on o wowlana yimɓe ɓen livre on honno innete e tigi yimɓe ɓen humpito fi muɗum janga livre on awa sukaɓe ɓen no duwa intéressade e ɗum ɗo o histoire ɗo c'est-à-dire ko complot 22 novembre ko complot mo Sékou Touré monti awa ko goɗɗo négocie hakkunde Sékou Touré e portugais ɓe ɓen awa portugais ɓe ɓen mo ɗayni guinéen ɓe ɓen ɓe ari awa e commandant Ceernole ayi sifaniɓe inni préparation o moƴƴali ɓe ari e nde ñande Sékou Touré hari tigi on no kanko imo hooli ɓayru Conakry fo yi kuranɗanike ka présidence kañum no jalbital andi ɗum ɗon himo anduno ko ɗuma sinano ko Portos ari inni kon joni yo yaa o suuɗoyo o alano iwde ɗon andi haysi ko tato arno ɗon le nanngaynomo e tigi on e bere ɗumanniɓe ɗon ɓen fof luttuɓe ɗon ɓen fof ko Jamfa Sékou Touré luttini ɓe ɗon e ko kanko waɗi complot nangi ɓe nangaɓe fof wari waraɓe ɓen fof awa o waɗi complot kañum kadi contre Cabral en o hendi ɓe prisonnier ɓe maɓɓe o itti ɓe Mamungo addi ɓe ha Conakry sino portugais ɓen arira hendoɗ ko on ɗum woɓa ɓiɗɗo gouverneur gouverneur jo no ɗon nun gouverneur jo portugais jo ɓiɗɗo makko no tawa e ɓe prisonnier ɓe nangaɓe ko ɗin e négociation ji ko donc ko on complot Sékou Touré monti e hoore yimɓe ɓen haray fayda ala ko sife ɓuri ɗum ɗo ko ñalande ɓurde soñjude Guinée nden ko 22 novembre 1970 ko nden ñalande ɗon ko ñalande e sohla fi meɗen enen population Guinée on par ce que ko nden ñalande no tawa e ñalade ɗe jamfa ɗen hara ko jamfa lugguɗi ɗin nden ɗo ñalande kañum kadi no tawa ko fii ko Allah tun andi ko yimɓe jelo Sékou Touré wari e fii nden ñalande ɗon e fii on ko waɗi nden ñande awa humpitagol meɗen kañum kadi e jaka no woodi ɓiɓɓe worɓe anannoɓe en wano commandant Ceerno Diallo tawa on ɗon no ananno en no faala yo leydi meɗen ndin hetto ɗum ɗo kañum kadi ɗum ɗon no weltini en ɓernde no duwa weltinde yimɓe ɓen fof kañum kadi ɓernde propagande ko ɓe yimɓe Sékou Touré woni moƴƴinde nden ñande ko complot ko France no waɗir ɗum France sino falno ittude Sékou Touré ko contingent gendarmerie goto ɓe wonno addude ina hay armée contingent gendarmerie goto perte ɓe woni addude ɓe nangamo ɓe naɓamo haka ɓe faala o si ɓe faalaɓe si ɓe hina dey hara hinayo ɓe hayyi ɓe warumo ɗon ɓe faalaɓe arayno ɓe nok ƴettamo ɓe naɓa awa moɓe faala soñjude woɓe soñjaymo kono en andi kamɓe protège mo awa o soñji en kon duuɓi noga e jeegoo awa wonno innete produit makko on kañum kadi ay Lansana Conté ko iwtiri ɓaawo ɗon kon fof ardi ɗon ɗi duuɓi fof hiɗen soñja gooto on duuɓi 60 haray e sukaaɓe meɗen ɓen e population on fof
andugol maɓɓe histoire meɗen on histoire ndi leydi ko honno secteur en gerdi en no moƴƴani en no moƴƴi haray commission centrale pottal fiɓantal on vraiment ɓe weltanama ko yoɓe ɓeydu kadi ɗum ɗo kamɓe ko joddi maɓɓe ndin ko Allah jogii joddi maɓɓe ndin ko Allah yoɓata ɓe haray radio fréquence gandal on kañum kadi no weltana min ko ɗum ɗo mi marno komi ɓeydita nder ton ɗum no wa'ani aaden wano hannde ni kam won ɗo ni ko ni aaden no wa'iranno aaden hari on sayle on tigi ko payi kon kono no wa'ani aaden ni hakke ko on tigi anndi nden ñalaande aray on jaaraama on weltanama commandant Ceerno yo allahu on yurme mo naada mo aljanna kamɓe e luttunoɓe e ɗum ɗo ɓe fof yo Allah naaduɓe aljanna ade no welti kadi ko andi kon o laawino kanko wonki makko kin o laawino secteur e maayidi e mone makko awa si tawno hara kañum kadi siɓɓe men goo kadi secteur e mayduno e mone ɓen arayno no moƴƴuno kono joni ɓayri ko ni Allah moyri ko on ɗo oɗo on aden bete weltike ɗum ɗon yo Allah yurme mo waɗa barke e ɓeygure makko nden awa ko ɗum ɗon marno kon ɓeyda on jarama min Ceerno Ibrahima Diallo Ɓuriya jarama monsieur Diallo Ceerno Ibrahima Ɓuriya haray min weltike yewtere mon nde monsieur Bachir vraiment mi weltanike ma surtout ko ɓanginɗa kon hannde wonde jaka naato ñaaɓe tun jakan woɓɓe no immino dari faala ittangol en ko secteur e hoore meɗen e lorra ko wonduno ko e ɓuuɓi fof modi wallahi tigi tigi on hannde yewtere men nden kadi woni vraiment moƴƴere kadi par ce que e anndi no woodi yimɓe meɗen hono monsieur Diallo Lamine holliri ni ɓe kala ɓe imminoɓe dari siko ɓe windu ma ɗum si ɓe waɗu organisation ma ɗum no ɓe aruɓe ɗon wi ittanayi en secteur e hoore jina modi ɓen ko héroɓe e modi ɓen ɗon ɓen ko ɗum wiyete tigi héro faalnoɓe yuntinde jama meɗen on e yeeso e juuɗe secteur e bonkiji muɗum e anndi noon no woodi woɓɓe hara jakanaji ko Jean-Marie Doré par ce que yono hollira ni Jean-Marie Doré lorri en Jean-Marie Doré lorri en par ce que ɗon anndi professeur Ansoumane Doré holluno o professeur jo wonnoɗo France o feƴƴini Allah yurme mo yaafomo holluno wonde tigi tigi on eɓɓoje maɓɓe ɗen no fi ittugol secteur e hoore meɗen Jean-Marie Doré o yaha o waɗa hoore makko ko kamɓe oɗe opposant ɓe ɓe ɓen gerte ya kala koɓe ɗumanni o adda hejjita secteur tigi tigi on ko lorri awa haray so maɓɓe no woodi kono inchallah wattilo ɗen ɗum joni haray e hersinayi yewtere nden ka yeesoɓe duɗal meɗen ngal ɗo joni haray panel fréquence gandal o Alaji Sankara la onon kadi min jarni on meɗen faala kadi fahin meɗen faala ɓeytano en ɗoɗe haray joni ko ɗum men watti yewtere nden e karammoɗo yo jarama Alaji vraiment kanko wata natude hannde ko mi anndi on are noon ko fewndi are ɗum ɗo on ko vraiment en nani ko Bachir holli kon ko ɗon tigi woniri ala ko ɓeyden ɗo ɓuri ɗum ɗon ko en anndu tun Sékou Boucher wona laaɓuɗo kono noon wiyetake kadi Guinéen ɓe wakkilaki ɓay so Guinée ɗo joni complot ji ɗin fof ko fenade ara no wayi no fota si tawi ara enen o en fof mum koyen jasuɓe en fus waɗala e fus ko gonga ɓe wonnoɓe ka nder leydi to nangiraɓe ni toña inna ko 5e colonel fof iɗen andi ko fenade commandant Ceerno holli ɗo ko honno woniri fenade ɓayri o acci kaydiji ɗin kaydiji wona portal fiɓantal woole tuwoni ɓayru seedeji ɗin kaydiji batte juuɗe makko ɗen no juuɗe Bachir
ko yimɓe ɓe anndu ɗo ko wolten kon garajo ɗo hara eɗen tippi ka tiiɗi ka ɓundu wonde ƴogude gonga docteur Bari ara e murandu no koyen anndu ɗo woɓɓe dartino Sékou Touré fes woɓɓe maɓɓe woyi fuɗɗaka ɓe nangi ɓe wari ɓe woɓɓe kadi ko fii hoore mum ɓe imminoɓe dari fii jannugo ɓen wona ɓe syndicat ɓe nanganoɓe ka début de l'indépendance fii ɓe jannoɓe l'école awa non kuma jang e jannoɓe l'école luttuɓe ɓe nanganoɓe on tuma kono nana e hoore fenade ɓen noon koɓe landi koɓe ko halda ko yo hunne ari no halda ma ɓe wallito jannoɓe ɓay jannoɓe ha joni ko nden jasere ɓe woni on yiɓe yimmike ɗo ɓe darike woɓɓe naafi ƴuwo kadi yimmoyke daroke ɓawɗum ɗon koyen anndu ɗo ko waɗa kon fo mum ara wonano dartiɓe muɓen wona Petit Touré onnon no inna o ko siɗɗo makko e ko ɓoggol juutugol ngol wonno hakkude maɓɓe e Petit Touré e ɓay Petit Touré en ko taniraɓe tigi tigi ɓen Samori Touré ɓen ɗon dartinomo ɓen no ɓe créé parti o nangi ɓe o falaka ɓe waɗu parti ɓayde so ɓe waɗno parti fo o wiyano ka PDG yara ɗon o nangi ɓe o waɗi ɓe a luttuɓe nanganoɓe wona dartiɓe mo wona ɗuma fof ko jamfaɓe en holli ɗum no laabi buy awa commandant Ceerno ko yiɗunoɗo leydi Laguine ndi moƴƴa noon o holli ɗum ɗon kaydi yiya ɓiɗɗo makko no windi awa deftere e nder nden deftere ɗo emo sifi piiji buy a ɗum noon no hannda oɗo har ko yiɗuɗo yo leydi ndi hetto ɗum e makko noon no Bachir expliqueri no artuno Laguine fi walta ko leydi Laguine o tawi wona walletendi o tawi wona Sékou wona huwonirteɗo payro yimuran noon ko fokkiti ɗon a ɓeygu makko ma e juuɗe makko hari mo marno feere ɓayro gollani armée française on ko français jo kadi namgo ñawda on no e jaɓari Bachir o liye ɗum ɗo ɗum no tawa e ko andingol wona yiɗuɗo leydi ndin Sékou wona yiɗunoɗo leydi ndin ko yiɗunoɗo laamu ngun e yiɗɗo yargol ƴiƴam ibnu adama ɗan ɓay ko ɓe waɗeno fof mum ko sanamuji ɗin kadi wargol goɗɗo ittugol goɗɗo sadaka ko ɗum ɗon wonno golle makko ko ɗum ɗon noon ɓoyi falno dartade mo ɓoyi immino darti foronji waɗa nokkiyel ɗi fof mum kono wigol ko portoɓe no waddi ɗum portoɓen sino falnomo liɓude gonga Ceerno Ibrahima ɗum wona kaneɓi ɓe o yalteno o yayano nokkiyel ɗin eɗen andi ɓeɓe falanno liɓude ɓen fof ɓe liɓunoɓe e heɓuno feere maɓɓe wona Gana ko amen kurma ɓay on ɗon kadi hade deyɗi ko hiiɗa ɗo moƴƴa noon yimɓe buyo warnoɓe ɗum ɗo ɓen fof mum kadi luttune mum ɓay ɓe jokkunomo arde e mum kona kiri ɓe lutte mum ɓay no mbawi ɓe falama liɓude hay anglais ɓen no andi fi mum ɓe dartaki ɓe yettaki ma fuu so o yanno awa 22 novembre porto e portugais ɓen ko ɓe wiyete porto tigi ko portugais on ko inde porto on ko ɗon ɓen portoɓe ɓe hutorno yimɓe ɓen ɓe mooɓi yimɓe seeɗa ɓe entraini ɓe seeɗa wona caami e ɗuma wakkiliɓe anduɓe Laguine sortiɓe e nder e ley laɓɓo yeehi kono ayiɓe sakkitori ko onno ɓe wara ay ko ɗum ɗon tun woni ko ɓeyɗen ɗon gonga ko wiya kon tigi 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 yimɓe men ɓe wakkili nogoy e ala wolde fof woɓɓe noon kadi e nder wakkilare nde janfino woɓɓe wona jammari dore e groupe maɓɓe on ay gerdunoɓe Sékou Touré adi indépendance o ɓen ɗon tigi ɓe janfino muradu ndu ko ɗum waɗi ɗaɗo ɗum ɗo ala no ronkude wadde ɓay ɓe wawno nangude Sékou ɓe andi ka woni ɓayade feno nden ñande gemma yawɗo o sikke ko nanguɗo argol nangugol makko ɓen ɗon fof mo ƴetti o duufi ay ko ɗum ɗon wonno ko won tigi ɓeyda ala fus ɗum wanno
ɓay wondi ɓay wona e wolgol mani mi hande mi yalmi nani noon inde makko moƴƴano commandant Ceerno emo formi woɓɓe yimɓe amen kadi boy wontunoɓe militaire ɓe haut grade ɓen ɗon fof mum siku warnoɓe aray ko ɗum ko nowolno komi ɓeyda ɗon way si tawi Alaji Ibrahima wata nattude hande min jonniti o micro mo on jarama monsieur Diallo Ceerno monsieur Diallo Sankare la vraiment e weltani kan fota e ko ɓettuɗo ko haray en tori Allah ɗon yo Allah on ɓeyda en e jaaɓu e fi radio meɗen on feere e taaga e muɗum joni haray si tawi no woodi faalade landade ma ɓeytande en woni e fi ɗo ma ɗum e boneji ko andira ko laamu ngu andira ko haray tigi tigi on yon hewsine yewtere nden hewtinede yewtere nden joni mi anda so woni haray woɓɓene no faala yewtude monsieur Diallo Ceerno Sankare la joni haray mi fahin mi fuɗɗitoto ɗoɗe téléphone o e code on fof son jaɓi mi andintina joni haray ɓayti haray woɓɓe kaka application woni heɗade joni anditine radio on joni radio on ono faala yewtude haray ko yon tigi ndaari ko téléphone muɗum 712 770 8014 ɗum ko 7 1 2 7 7 0 8 0 1 4 ɓe waɗi on numéro ɗon noon ɓe waɗa code on ɗaade 7 6 2 0 3 8 moi ɗum e français on 7 6 2 0 3 8 joni faalaɗen e haray ɓe ko application faalaɗen landade yewtere nde ɓe haare ɓe wawi e joni wadde ɗum ɗoɗe ɓe en yeyɓe monsieur Alaji Sankare la en yeyɓe ɗon haray junnoɓe yewtere nde joni haray ɗo yo ɗum ɗon on yiwde ɗum ɗon haray tawi woni batte e yewtereji ɗen fof tawi enen Bachir tamari ko ɓeyta e muɗum haray anin haray ɗo faala aɗa wawi artude haray yimɓe sino faala darde fi livre o wi Bilguissa ɓiɗɗo tandi hono tolajo commandant Ceerno noon ko Bilguissa Diallo innete so daari ka internet o yiye mo windi roman ji ɗiɗi et puis mo windi o livre 22 novembre haray o ndaare ɗo kono komin sakkiti yeddo windi o fuɗɗitotomo ɓayri o heeɓi document ji boyi e mi yewtidiɗo nde laabi boyi mi yewdi fi livre ji goo windi o yiidi on journaliste windi ɗo on livre fii no Cabral mayri no ɗum noon no hana tentinede kadi ɓayru ko ɓayru ɓe prisonnier ɓe nanngama ɓe sectouré wasli portugais ɓe haa ɓe hetti prisonnier ɓe wona mi hollirno nanen noon Cabral hay ko ɓen ɗon o mari ko négociera hara no wani moyen ko waɗira pression hawre portugais ɓe a sectouré walli ɗon de haa ɓen ɗon ɓaro arti ko nakiri hari mo moni ha woni a sectouré janfike ɓe ɗum ɗon no hana tawnede kam miijitago ko hono Cabral mayri ɓayden anndi Cabral ɓaari ɓeɓe PAIC ɓe warimo ɓe yaano ka sectouré ɓe ni ɓe wari Cabral ɗum ko hakkude maɓɓe toon nde ɓe warimo mi annda noon si tawi goɗɗo no wawi warde giɗo ma ara hollitama teddinirama si tawi ko giɗo ma tigui tigui hari ɓe andi sectouré no faala yo Cabral wari woɓɓe gono holli e nder on livre ko portugais jo windi journaliste portugais no holli no landi ko honno Cabral waɗira question ji ɗin ko landi o taski ɗon ko fof no holla wondema sectouré har no tawa e wakki woɓɓe complot ha Cabral waraɓe ɗum noon kadi no hana tawnede janna fayɓe men ɓe mbarɗen andi Cabral no teddinira Afrique o haray ko ɓurimo teddinede
e Afrique ko hara ko Nelson Mandela mo tawna e heroɓe kippirɓe fino Afrique hettoraɓe tawa noon Sékou Touré no tawa e warɓe ɓen ɗo portugais no windi livre ko livre on ko innete Qui a tué Cabral ɓari mi janggi livre mi Bilkisa mi yewtidi o inni o yewtidi o journaliste jo puis on hollitimo piiji buy ko ɗum simo faala fuɗɗitade livre ko windi sur 22 novembre ko hari kanko ko bindi ko ɓen makko acci kon tuma ƴetti waɗi ka livre kono joni ɓaaro andi question ji kono woodi imo gollude e hoore muɗum haray on ɗon mo windi ɗum ɗon mo windi ko roman ji goo fi pay koye heeɓa koye France no tippirta fi no ara no jeeya e leyɗe ɗiɗi ɗum ɗo fof kay mo windi livre ko e hoore ɗum mi yittiti toon tigui tigui kono mo ɗaɓɓiti ka internet windi Bilkisa Diallo livre yiye ko windi ko eɗen humpodirde makko ko halda ɗo ɗe haray si feƴƴoyi ɗo seeɗa en waɗayi en yewta fi ɓen makko e hawre France ɗum ɗon haray mo wawi tawede ɓayru no wona woniri ko français o jibinayi mo nana pulargoy kono ko français o mo ɓuuri degginde ko ɗum o holliti en haray o tawoyte nde yewtere nden no waɗoye e hoore ɓen makko ka ɗengal France on jarama alors oui oui mi tigi teñƴingol hara Sékou Touré no ko monti ko fiyo Cabral ware ɓaatimo hannde Cabral weltanakimo affaire 22 novembre Cabral no sikkitimo fota e dommorado hoore ko hollutuɗen ɗo kon fof prisonnier ɓe guittama mamon addama Conakry un mois avant ɗo yo attaque o waɗa komi mi nani kadi mi annda wondema capitaine Kouyaté harino ko poste ko Cabral ko barage ko Cabral fella ɗo mbarko ko hoore lawol o fella donc haari capitaine Kouyaté no ɗo no anndi le Sékou Touré nanngu noon capitaine Kouyaté jo warimo donc ɓen ɗon fof wondema tarano gata ko seedeɓe wondema lummoradu ko Sékou Touré no tawa e mum e ko complot ɓe waɗi wargol Cabral o wara militaire ɓe guinéen ɓe ɓe o ndeluno tawa e mourado ɗo no Bachir holliri noon c'est suspect e innugol ko hakkude maɓɓe kamɓe portugais ɓen PAIGC on toon ko hakkude maɓɓe toon ɓe immotoɓe wara Cabral wano Cabral ñeññande Afrique fof no ɓaawa makko fi yo Guinée Bissau hetto colonisation o acca on maaya ɗon jawala ñalla Guinée ɗon e inne ko hakkunde c'est une querelle interne hakkunde maɓɓe toon ɗum on wawatano gasude kono miɗo komi nani kon hari Cabral haalama ittude e quartier général PAIGC o Guinée o nafamo Sénégal sabu o affaire 22 novembre ko waɗi ko hattemo imo sentinani Sékou Touré fii ɗum ko ɗum ɗon noon e ɗum ɗon waɗu on gunɗo ɗo wirto wondema Sékou Touré ko complice e affaire 22 novembre on e tawi yo Ferdian Cabral o waram kono Sékou Touré mala jaatigi ko anndata ko ñaaɗen hombo hikka hiɗon wondi tawa imo gollande ennemiɓe maɓɓe donc il est extrêmement complexe comme individu haaji jotta haaji fof tekki gorko watti hoore mum sonnajo jonni portojo on ɗo a wattamo hoolade han kadi an wala ko watano aloraki ko aden jiiɗiɗo vraiment ɗum ɗo ka wonani en tunkata heɓugol sifa on ɗon so leydi ɗon kono noon ko cornu gentil fawi en dumorade ɗum ɗo kadi no misala mi holliri ɗo ñanndugo e yewta e waɗa e programme spécial fi hoore on livre ko Cabral winda ko mbayri ko livre kelduɗo journaliste o waɗa golle kelduɗe o tooñaali hay gooto kono o taski ɗon haa mo kala tirana e hoore mum mo kala anndana e hoore mum miijanto hoore mum ko honto ko honɓe tawa ko wargol Cabral ngol ɗum ɗon kadi no haana jannede pay koye ɓayre hannde ɓe ƴetti photo Cabral e photo Sékou Touré ɓe waɗi ka ponɗa eɓe ƴetta ɗum ɓe fewnindira yimɓe haa goɗɗo tawa e warde oya ɗum ɗon fof ko on jiibi liiɓi ko ɓe liiɓi e hakkunde e haqqille sukaaɓe Guinée ɓen ko ɗum noon haanuɗen explicande ɓe na ɗum alaa ka photo Kourouma kadi ɓaɗa hewti ɗon nde anndi Sékou Touré hare woni prisonnier jo makko ɓe ƴetta photo Kourouma Sékou Touré e Sankara ɓe hawtindira ɗum ɗo fof ɓe faamina fii tun ƴettugol Sékou Touré tawnamo kaw haana hewtude Sékou Touré ko bandi ko kalabante ko musuma kayma ko alaa kala man ko borre ko banu adama yiɗete kon kimo jogii ƴetta ɓen ɗon ɓe hawtindira e ɓe Afrique
teddini ɓe waɗi a photo Mandela on ɗon nde mi nani jakka pay koye ko ɓe yahno joni ɓe yeehi ɓe waɗi mi annda mo stati Mandela kadi no takko ɗon har ɗum ɗo mi yaali ko nane mi nani fi muɗum o ɓe yeehi ɓe waɗi ɗon kadi peinture rouge on ɗum ko yimɓe RDA ɓe gara ɓeyna joni a ko pay koye kala bante o tugani wadde peinture on e hoore portrait Sékou Touré on fi ɓe tun nafi Mandela fi tun e woni secteur e Mandela ko groupe kono hulɓini koɓe aawi kamen kon koye ngiru ha irbiten ɗum ɗo yaltinen ɗum ɗe ka leydi kayta sen giɗo waɗa ɗum ɗo leydi ndi yarta yeeso aduna way ɗum ɗo ko haqiqa Bachir fi Cabral on ɗum ɗo hay jonde Sékou Touré ɗo yo mayde Sékou Touré wara Cabral ɗo yo ka wara ɗon kisan yimɓe ɓe haalno hay aɗi yo jiɗi haalno wonde tigi tigi haray kinanayi ɓaawo muɗum bon kono ɓe fuɗɗi faaminde hoore muɗum o sumanna ɓe itti toon yewtere nden few ɓe faamide wonde haray ko fii contentieux yo ressource ji ko yiɗi ha fii pétrole no yiɗe entre la Guinée et la Guinée Bissau ɓe faamidi ko ɗum ɗo anndi ɗum ɗo fof ko fii jam fa on ɗa ko woni kon hakkunde makko e Cabral ko woni kon Cabral no anndi ko o waɗi kon so anndi sifa peintiramɓe ɓe yiiɗa kala seeɗotooɗo ko ɓe waɗi kon si aade woni ka haade bonɗo haray mo tampi tun par ce que hara kala mo yii mo sikka harayno wiye mo jooni a waɗi mo mi yiima jooni ko ɗum ɗon woni soñdia ko tampiri ko e muɗum o anndi kadi ɓe ka o naɓaa ɗon kadi ñannde 22 novembre o kadi o anndi ɓen ɗo kanna o fewjanno ɓen ɗon kadi donc tigi tigi on ka haade bonɗo on kan vraiment haray si wata o mbaɗondiri tun kan haɓay lorra on ala jitankere la haray no woodi ɗon ɓe wutti ɗon micro ji muɗum téléphone ji muɗum non omi yaha ɗo faala ɗo yewtere d' accord bon nam aray ko wiɗon kon fi Cabral ɗa nam Cabral ay woole goonga sakki tour waɗi kanko Sékou Touré ɓe welda fi piiji buy par ce que Sékou Touré falno hara ko ley koyɗe makko woni koko wi o on waɗata on tawi wanano awa ko ɓuri mettude Sékou Touré ɓayru ko feƴƴi mamum ɓeyɗo ƴettama haaldama ɗon hari Cabral itti fayda état major makko on fof mum naɓiri Casamance to Sénégal ɗum no tawa e ko metti Sékou Touré kon armani ɓayɓe ɓe wiɓe en wariɓe ɓe nawoɓe wino ɓe nangiɓe kono hande fi maɓɓe wolaka yewtaka ɓen ko kamboaɗo ɗon wara awa woɓe ƴetti bato mum ɓe dogiɓe yehi ɓe yaha oɗuno noon e awa e adjoint Cabral on Pires kono o ko militaire ɓen nangiɓe ka frontiére ɗum fof mum hari laaɓa o ɓen ko commandoɓe hari wo ɗum ko wiɗa ko noon awa kuyate garde corps makko on sakkitoro on ɓayɗon anndi on ɗon kadi ko criminel jogo ko anni e makko yetti ɓe wari mo Sékou garde corps makko kande wona woni sakkitoron awa on ɗon kadi ko anniyeji makko woni ko on wonno tortirude kankan ɓe buyno toon mawɓe tortiranoɓe kankan ɓen ma jeeduwa o tortiri mo ha o bonni ka ɓiɗɗo ka ɓiɓɓe on walto ɗon aymi ala wolde inde ko lutti kon awra makko o bonni awra makko awa ɗum ko courant wonno wadde makko fiituyi on innu wolu inde yimɓe goto ko noon ɓe nangiri kaɓala e toon ko kanko wonno saabu tortirgol ɓen ɗon fof mum kanko kuyate on andi après si ko addi mo takko makko awa ko après o naɓa kamɓe teli ɓaynangama e profiti ɓe élimine mo anduno secret fi Cabral on no Cabral warirano ko kanko ƴewno koko wiɗon konko Lamine wi kon tigi harimo ɗon Cabral yaltuɓe yehi ɓe ñamoy o artude o tawi ɓe sakkimo ɗon ɓe fellimo ɗon kawɗi ɗon miniére ɗon tolle ko sécurisé ko noon ambassade Guinée Bissau woni ha joni
ara ɗum ɗon fof no annda wuraɗuji no ɗi feƴƴiri min anndu ɗo yimɓe buwi waɗi piiji goo ɓe sakkitori no kaniri ɓe letti yimɓe ɓe ɗuma kono noon woɓɓe kadi no haylo ha joni ko lutti ɗum ay ko noon joni timante noon heɓiɗi maɓɓe ko ɗum kono hakke on fuɗɗitte sortade maɓɓe hande miɗo janngude commentaire ko ɓe nangi ɓiɗɗo secteur on ɓe ifanimo coupable ɗoɗe Dallas ɗo awa mi commentaire gandi no waɗi hoore article on oyni hara ko ɓiɗɗo secteur on innata ɗo no addi goɗɗo waɗi mo esclave ko suudu makko naaɓe haalani en ɗo ko o inni wonaaɓe haalani en ko secteur supprime esclavage Guinée aɗa si tawi ko kamɓe supprime esclavage Guinée ko honno yaddata ɗo goɗɗo ɓe wattamo esclave ɗo duuɓi noga sappo e jeego kono a yii laawol Allah ngol gonga ko ɓe innata kon ko compliqué laawi Allah ɗin no ɗuuɗi anndata on to nulaaɗo on Allah yiitirandama a yi on tigi miijota kono ko Amérique ko ari o fatti ɗo waɗi réfugié politique bien que mo mari parti politique Guinée to ko candidat o miɗanoke ko ɗo o sakkitorta kaso awa a woni bonuɗo ko aduna ɗo a waɗi ko boni yaltare ma yalta e ɓiɓɓe maɓe hakke mum o yalta e ɓiɓɓe maɓe yaltare ma directement awa e musidal ma fof ƴakkina ɓaati en fof iɗen anndi ɓa secture ɗon surama ɗon waɗari ɗon yontere hani famille makko o fof memi gaso ɗum noon ko homɓe sofimo ton ko koye bumtowoy ko neyi ton ko ɓen ɗon waɗi coup d'état mbaati ko Lansana Conté Jara Traoré ɗulle ko ɓen ɗon o townuno o watti officier o itti ɓe sous-officier e fayda ɗum makko ɓe duwano ko o towni fi maɓɓe fi o nanngam ɓe yimɓe yiwnoɓe ko armée française ɓen en yi commandant ceerno kañum jaɓano koye accitude armée française on ala o jooɗo ley koyɗe secture ɗulle Allah walli o par ce que ɓe yatunoɓe fof iwi armée française acciti carriére mum ton arti Guinée ɗon créé armée Guinée noon woni officier ɗo ɓe fof fayda waruɓe la fayda ɓe fof no woni yisuɓe seeɗa kono ay ɓen memi kambo waro o yalti ko ɓaati no woni tun no wona woniri o ɓe goɗɗo yissa tum awa ko donc oɗa kañum faami ɗum ɗon jaɓaari kono o yille ɗo ko Lansana Conté Jara Traoré on ɓe o towni fi mum ɓen o cuuni ɓe ɓeeɗa ko ɓen ɗon ɓaati o waalike ɗon fure ko ɓen ɗon yaadi famille makko o ga bon alors ala ko ɗum ɗon a anndata on ɗogol tumaata e ɓanno adama mum munte e ɓen ɗon neyantoma neyaɗo famille ma ɓe waɗaari ɗum ɓaati ɓe anndi laamu ngun ko laamu bandiyagal e ko bandiyagal jooɗora na saria jooɗora o maayi tum ɓe ƴetti laamu ngon ɓe yaandi famille makko o ɓelle kadi yehi femɓe ɓatte haɓoyi toon hakkunde maɓɓe ko soori waɗɗum kuudeta haɓata ko e jara e Lansana Conté haɓi Lansana Conté foolimo Lansana Conté immi wara muloyi famille secture on ko acci ɗon o ko André e ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo kono hay ɗum ne kadi o jeeje haa so jaɓi accide ɓe par ce que haade o inni o fewjana e ɓe kono bon ko ɗum ɗon woni to aduna o on tigi sa waɗu ko moƴƴi wono haade moƴƴuɗo anndi sa woni haade moƴƴuɗo a laami ke waɗay ko moƴƴi kono secteur faade bonɗo discours ji makko ɗin fof so jentike ko yennugol tan e ɓari ndego haa hannde waɗa discours ko haali haalaaji moƴƴi wayo Alpha Condé ɗo jente Alpha Condé ɗo o haalata ko so udditi hunnduko makko kon tun ko yennugol goɗɗo felugol goɗɗo wodiragol bonnere nden hoore goɗɗo ande o haalata ko moƴƴi aduna
a compari ɗum e Senghor ma o fof ɓen ɗon sino wadde discours ji a taway ko moƴƴi ɗum ɓe haalata ko moƴƴi ɗum ɓe faalanano yimɓe e kañum e bongo e Gabon ɗa par ce que mi waɗi Gabon seeɗa vraiment ko ɗum tafteyaden fota so wiyaden haalowo toujours yimɓe ko boni no waɗa discours ji mum ɗin fof ko yennugol yimɓe felugol yimɓe kañum na responsable ay fof kala ko boni kon ko goɗɗo goo bonɗi hannde on ɗo moƴƴana laamu mo caafi laamu min ko ɗum mi tafti e nder ɓe mi yiiɓe no waɗa président no waɗa lanɗo e leyɗe sente fotan no ɓe haalirta ko ɗum mamma ko et puis monsieur Diallo no hollirɗen ni kadi fayida sifa catégorie Jean-Marie Doré on ɓayti haray wonno ɓe wiiri no ka ɓaawo kamɓe projet ɓe jokki Sékou Touré ɓe ka mouvement hara ɓe anndi koye laata jiyagal ɓe woni ɓe fof ayno jikku maɓɓe on jokkitiiɓe ɗo hiɗen sutii par ce que naniiɗo ɗe balle ɗo ɗa wonde ka ñaawoore o ɓiɗɗo Sékou Touré ɗo e ñannde hay o ambassadeur wonno ɗo o laari o kankadi imo dogunoowo fewnde tawi imo waɗi hoore makko wonde ko opposant bon naa ko kamɓe fof yehi jooni kanko immiiɗo jooni yimɓe buyi nanngama ɗoode hay Mamoudou Thiam nanngama ɗoode en nanaali wonde o yehi kono naa jooni ɓiɗɗo Sékou Touré on e hoore ko o nanngaa ɗo fof e hoorele kadi eɗen anndi Sékou Touré ko hon ɗum ɓe wiɗi imo bonni naa o yahuno o jooɗii toon nden ñannde naa ko ɗum nanuɗen mais ko ɗum ko ambassadeur Yansane wonɗo o Washington ɗo o anndi hara ɓe jooɗii woni ɓe walliri Sékou Touré ɓe faamina hoore maɓɓe wonde ko ɓe opposant hara o secret ji ɓe aɗin tum ɓe woni arde ɓe junna Sékou Touré sinaa ɗum i tawno effectivement kanko e Alpha Condé en tawno Yansane en ɗo Alpha Condé en ɗo Jean-Marie Doré en tawno koɓe tawano kam mouvement de libération ko ɓe wanno kon sini haran na ɗaynugol ɓen ɗon nu janfo ɓen ɗon ɓe heratano hara ɓe mantude Sékou Touré ɓe jokka kadi e wallugol toujours boneji ko Sékou Touré wonno kon par ce que ɓiɗɗo makko on ko woni ko wadde ɗo de ɓuri ɗum ɗo o waɗi par ce que joni yahugol mantora yedda ko baba makko wanno ko on ko bonɗo kala aaden yedduɗo boneji ko Sékou Touré waɗi e hoore guinéyemɓe ɓen on ko aaden bonɗo en yii kadi nene makko André on ɗon kadi toujours no yeddude haa ka o won ɗo ɓe ko jiiɗiraawo jibinɗo haa jooni kanko ɗum ɗo o nin saali sinaa ɗum harani ko yimɓe moƴƴuɓe harani jooni ɓe ninsii ɓe wiya moodi tigi tigi on ko feƴƴi ɗo ɓe ninsii ɓe lanndoo wonde ɓe yaafe kono o wiigol wonde toujours ko Sékou Touré waɗi kon wonde ɗum ɗon koko moƴƴunoo kanko hari ko moƴƴu e heɓɓunoo ko yimɓe ɓen janfiimo taw ɗum ko wattangol yiile muɗum fota yo aray Bachir ɓayru sayon no poolade ko piiji ɗiɗi wonde anndude fii ɓiɗɗo Sékou Touré on e innama goo ko baba makko waɗeno yimɓe ɓen mo nangi mo nangi ko jaɓa piiji maɓɓe ɗi fof aɓe ɗo kadi ɓe nangi suudu makko ɗum ɓe nangi compte ji makko ɗi on anndi ɗum ɗon on ko hollugol awa ɗuma ɓeeɗo noon wona hoore fenande jooɗi ɓe taw mbuuɗi buyno naatude ka compte makko hitaande kala ɓe alaa gollude ɗum noon kadi ɓe woodi ka jugement ka Bachir ɓayan tigi a janngi en anglais ɗum ɗon ko ɗum ɗon hari hanki ko warto hari en inni en yiltito ɗon yewten kadi fii ko yimɓe fallaɓe supportude secteur ko ɓe innamo hari kanko wujjata jooni no yaltitude haray ɗum ɗon en yewto e yeeso si Allah jaɓi yewtino ka pular ko en tentini moƴƴa kono yewto e France fi yañugol yimɓe ɓen faamira ɓayru mbuuɗi koɓe mari Maroc on e koɓe ɗumanni ko ɗum ɗon fof ma yaltine bar ko mbuuɗi lagine hayɗen anndi kadi ɗiɗi tattirji wona fi yiɗugol laamu ko ɓe yiɗi laamu ko ɓaaro ɓe heɓay no ɓe hippora yimɓe ɓen ɓe wujja kala man jawle ko naatede ɗi ko ɓe naɓa ɓe maroya wona fi giɗgol leydi ndin
wona fi giggol révolution wona hay hunde ko jeenugol wujja hippo yimɓe ko ɗum no waru fof awata e sendidire hakkude innuɓe waɗa e crime fi warugol ma crime wujjugol fof ko gotum ko ɗum tambitori kono yiltitoto ɓay ko ɗum ɗon tuɓɓe mari iɗen andi koɓe mari koɓe lamitora ko innugol discours 28 septembre o e 22 novembre débarquement o e ko ɓe innata ko secteur wujjata ko ɗiɗa ɗiɗi en yewti simu moƴƴa tammo kadi en ɓurta yodde simmuɗum fino laɓɓinira haqqille yimɓe ɓen ɓe anda ha honto kanasiji laami leydi men ɗin ha honto yeebi waɗi tooke haqqille yimɓe ɓen ko ɗum tallallakke ɗum wonde e mum ha joni koye wakkilo sorten ɓiɓe men ɓen e bandiraɓe men ɓen e musidɓe men ɓen e ngom miijo soɓe sortike e ngom miijo heɓete no dartore ɓar wona taaka saɗi ko miijo ngon bonna tooke naada e haqqille yimɓe ɓen ko ɗum ɗon falden wallitade yimɓe ɓe itta ɗoɗe e ko ɗum mari komin sakkitora ɗoɗe hannde o so tawi goɗɗo no mari ko sallimo ara o sina ɗum harayi awa joni monsieur Bachir Modi on jarama tigui tigui o hay ɗo wonɓe wiyete ɓen yeddoɓe wiyete ɓen ko négationniste joni ɓe duwama ara haalde joni awa ɓaytiɓe wiide wonde Sékou Touré ko jokkunoɗo fi dignité de l'homme africain kono hiɗe andi ko hen ɗum ɓe waɗi yimɓe ɓen guinéyenɓe ɓen wona porto dey wona arabe ko guinéyen tum ɓe ƴetti ɓe laɗi ko kamboire o hiɗe andi ko honno ɓe soñjiri ɓe kamɓe fof e ɓe guureji maɓɓe ni e andi ko feƴƴi ko e maɓɓe ko feƴƴi ko e hoore guinéyenɓe ɓen so a yiyaade soñjiti ha jogii ka muɗum yalti mi annda haray ko dignité ndimon hen ɗum on ɗon woni ko acca ɗum ko go'o ɗiɗaɓu ɗum nanon hiɓe jooɗo ɓe wiya tigi tigi on kanko ɗo vraiment himo accuno kanko o wujjaari kanko ko aaden laaɓuɗo jooni ɓe arde sifanno en kadi américain ɓe ɓen ɗo ɗum wona onon woodi monsieur Basir wonani wona Alaji Sankara la en ɗum ko américain ɓe ɓen ɓe woli li wonde tigi tigi on hitaade wo ko fanɗi o 200 000 dalagoluuje temeɗɗiɗi oɗo hen doto ɗum ɗo arana e moɗo duuɗe ɓe anndiramo golle hay nokku o gollaali joni ɓe haalani en kaɗɗin kaalsiji ɗon kadi ko honto awa iwi ɓen wonɓe yeddude wiya wonde Sékou Touré ko aaden mo alaano bonude ɓus kanko ko aaden haaji makko alaano e jawdi ɓe ari ɓe haalna en ɗin ɗon kadi ko honto ɗin ɗon iwi joni ko anndingol lemmore tigi tigi ko yimɓe ɓen wonɓe so a wi an ko fenaano nde wonɗa jokkude a tampay ɓayti a wawata jaltinde fusti wiyama joni a waddi seede maɗa ma dalilu maɗa o haray tigi tigi o a ɗaɓɓay ɗum ɗon a mara ɓe mara dalilu joni ko so ɓe jaɓiɓe heɗo adna on ɗo allahu lak on ɗo yaɓɓo ɓanginde noon ko hen ɗum bonni Sékou Touré bonni lagine o hen ɗum tampingol yimɓe ɓiɓɓolɓe wara famille acca paykoyi waɗa ɓe aliya timaɓe ni naata e guinéyenɓe ɓen fof waɗa ɓe yimɓe ni itta alɗinaɓe fof ɓayto o alɗin leydi men ndi e hoore ko wiya ko leydi men ndi no mari fof joni tigi tigi on ñuno allahu lam ɗo fuɗɗite arande ɓe nano hande fuɗɗite par ce que andi kadi tawi ngene makko ko feƴƴini konde ɓe nanngano en nanni wonde ko hen ɗum joginoɓe militaire ɓe joginoɓe ɓen ka kan kaka fof ko hen ɗum ɓe wonno wiide fi nene makko ko ɗum woni aaden koye wattu haqqi joni haray tigi tigi on en ƴetti kadi rendez-vous ɗo e nder jonte ɗiɗi inchallahu haray ko yen ɓeydodir kadi fahin e muɗum si tawi woni haray no woodi annduɓe bonnanaɓe ma bonnoɓe ma bonnunoɓe ma ɗum hino ɓe haqiqaɓe no commande ceernoniɓe kala on cikko ɗumanni haray mo wawi noddude enen famodire inchallah waɗen yewtere nden nde yewtere ɗo wona en ala jannude hay gooto ko en jannidira woni ɓeydodira nen fii taarika leydi men ndi en anndu ko feƴƴi kon waawen moƴƴinde ko feewi ko fewti kon ɗoɗe awa heɗino ɗen fii ko woni kon arde haray tigi tigi on fof on jarama haray en saɗi kadi inchallah Alaji Sankara ay mu wootene waalane singe waɗi andu ko fowfela geji ɗin kodina e nder pular tenange ngeye
night.